ढोकळ्याला लागली पुरणपोळीची गोडी. ओहो! निवीत इवा पार्ट आहे 39. हे बघ इवा, तुझं प्रेम माझ्यावर आहे आणि तू रिलेशनमध्ये माझ्यासोबत आहेस. इथून पुढे हे कधीच वागायचं नाही तू, जे काही आज वागली आहेस. असं कोणीतरी काहीतरी बोलले म्हणून आणि जस्ट बिकॉज गोष्टी लिंक करून बोलले, म्हणून लगेच त्यावर ट्रस्ट करायची गरज नाहीये. मला माहिती आहे, माझ्या लाईफमध्ये तू आल्यापासून काय चांगला बदल आलाय ते. गद्दारी तो नालायक एम्प्लॉयी केलाय, तू नाही किंवा तू त्याला मदत केली नाहीयेस. जे तुझ्यामुळे काही नुकसान होईल माझं. कळलं तुला? इवा? कोणी कोणाच्या लाईफमध्ये गेले म्हणून नुकसान होत नाही आणि नाही गेले म्हणून फायदाही होत नाही. बिझनेस हा डोक्याने चालवायचा असतो. इथे फायदा नुकसान सर्व डोक्याने रचलेल्या स्ट्रॅटेजीनुसार होतो. लोकांच्या येण्या किंवा जाण्याने नाही. हे लक्षात ठेव. मी हा बिझनेस शून्यातून उभा केलाय. कळलं? आणि हे सर्व उभं करायला मला 1-2 महिने नाही तर कितीतरी वर्ष लागली आहे. आणि मला बिझनेसच्या व्यतिरिक्त दुसरं काहीही माहिती नव्हतं. पण तू जेव्हापासून लाईफमध्ये आली, तेव्हापासून संपूर्ण लाईफ चेंज झाली आहे माझी. सो तुला हात जोडून रिक्वेस्ट करतो, यापुढे कोणाच्याही बोलण्यामुळे असं काही निर्णय घेऊ नको, जे आज घेऊन निघाली होती. कळलं का? तर इवा बोलते, "पण निवीत, माझ्यामुळे तुला काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम फेस करावे लागले आहेत ना. मग ते का नाही दिसत आहे तुला किंवा तू ते का नाही एक्सेप्ट करत आहे?" तर निवीत बोलतो, "मी खरं सांगतो इवा, मला तुझ्यामुळे एकही प्रॉब्लेम आलेला नाहीये. माझ्या लाईफमध्ये मला फॅमिलीला वेळ कधी देताच आला नाही. पण फक्त काम, काम, काम. पण आज माझ्या फॅमिलीच्या चेहऱ्यावर जे हॅपीनेस आहे, त्याची खरी मालकीण इवा अधिकारी आहे. कारण फॅमिली प्रेम, फॅमिलीसोबत बॉन्ड काय असतं, हे अगदी अचूक पद्धतीने कोणी शिकवलं असेल, तर ती इवा आहे." तर इवा बोलते, "पण हे जे काही नुकसान झालं आहे, ते घरी पण घडलं आहे. मग सर्वांना काय बोलणार? तो कसं बोलणार? इतक्या करोडोंचं नुकसान झालेलं ऐकून किती मोठा धक्का बसेल सर्वांना." बापरे! मला विचार करूनच खूप घाबरायला होत आहे. मग घरचे ऐकून काय बोलतील, कसे रिॲक्ट करतील काय माहिती? तर निवेद बोलतो, "बघतो मी त्यांना कसं आणि काय सांगायचं ते, पण तू टेन्शन घेऊ नको आणि जे काही नुकसान झालेलं आहे, ते मी बरोबर भरून काढतो आणि सगळं बरोबर करतो आणि ज्यांनी पण विश्वासघात केले आहे, त्यांचा पण बरोबर हिशोब करतो. फक्त मला यावर प्रॉपर विचार करून पूर्ण स्कॅन तर करू दे सर्वांना. मग बघशील काय करतो मी ते." तर इवा बोलते, "आता काय प्लॅन आहे तुझा? आता काय ठरवलं आहेस तू पुढे? घरच्यांशी कधी आणि काय बोलणार आहेस?" तर निवित बोलतो, "प्लॅन काय आहे ते अजून डिसाईड केलेलं नाहीये मी आणि ठरवलं सध्या इतकंच आहे, की ज्यांच्यामुळे हे माझं नुकसान झालेलं आहे, त्यांना मार्केटमधून हाकलावून लावायचं आहे आणि घरच्यांना आत्ता आज जाऊन बोलतो आणि सांगतो सगळं. त्यांच्या प्रश्नानुसार जे काही विचारतील आणि प्लीज तू माझ्यासोबत राहशील तरच मी हे सगळं बोलत आहे, तसं करून दाखवू शकतो. पण जर तू नसणार सोबत, तर माझं काहीच नाही होऊ शकत." हेही तेवढंच खरं आहे. तर इवा पटकन बोलते, "मी आहे तुझ्यासोबत आणि तुला हे सगळं मला करून दाखवायचं आहे. कळलं का?" तर निवेद बोलतो, "थँक यू इवा. आता फक्त एवढंच ऐक माझं, मी तुला फ्लॅटवर सोडतो आणि घरी जातो आणि घरच्यांशी याविषयी बोलून मग फ्लॅटवर येतो. पण तू स्वतःची काळजी घे आणि कसलंही टेन्शन घेऊ नको, ओके?" तर इवा तसंच हातात हात घेत बोलते, "हो, ठीक आहे, चालेल. पण मला एक प्रॉमिस कर, तू तुझ्याच घरी जाणार आणि बाकी कुठेही नाही आणि इतर कोणालाही नाही भेटणार, कोणाशी भांडण पण नाही करणार आणि घरी बोलून सरळ माझ्याकडे येणार." वॉव! काय वाटतं करेल का? तर निवेद तसंच "हो बेबी" बोलून हे सगळे प्रॉमिस करतो आणि मग निवेद इवा तसंच निघतात फ्लॅटवर जायला आणि निवेद खालीच सोडून निघून जातो आणि इवा चालली जाते फ्लॅटवर आणि आपल्यासाठी कॉफी करून विचार करत बसते आणि इकडे निवेद आपल्या घरी जातो. घरी जाताच हॉलमध्ये बघतो तर सगळे डोक्याला हात लावून बसलेले असतात. जसं की टेन्शनमध्ये आहेत सगळे खूप जास्त असं. तर निवेदला बघताच निवेदची मम्मा बोलतात, "आव निवेद, અહીં બેસ. હું તેની પાણી આપું? કોઈ વાતનું ટેન્શન ન લે, એકદમ શાંત થઈ જા અને આ બધું કેવી રીતે થયું, શું થયું બધું, મને શાંતિથી અને વિગતે સમજાવી દે. जे काय झालं मला शांतपणे समजावून सांग." तर નિવિદ બસતો અને મग પાણી વગેરે પીતો અને સંગાયला સુरुવાત કરતો, "મમ્મી, આ બધો પ્લાન હતો મારા ફાઇનલ થયેલો પ્રોજેક્ટ મારી પાસેથી છીની લેવાનો. અને એ માટે મારી જ કંપનીના એક જૂના અને ટ્રસ્ટેડ એમ્પ્લોયનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. હું ઓફિસમાં બેઠો હતો, ત્યારે એ ત્રણેય અંદર આવ્યા, યશવી, એના પપ્પા અને એ એમ્પ્લોય. પછી એમને ફાલતુ વાત કરવાનો શરૂ કર્યો. મને તો એટલો ગુસ્સો આવ્યો હતો, पण મેં બહુ कंट्रोल કર્યો. मीन्स हे सगळं ऐकून त्यांचा इतका राग आला, पण मी खूप कंट्रोल केलं.
કબીર બોલતો, "અરે ભાઈ, તું શા માટે કંટ્રોલ કર્યો? એ લોકોએ તો આપનું કરોડોનું નુકસાન કર્યું છે અને તું શાંતિથી કેવી રીતે બેઠો રહ્યો? મને એક ફોન કેમ ન કર્યો? હું આવી जात तो एमने बोलवानी पण लायक न राखत. जर मला कॉल केला असतास, तर मी त्यांना बोलायचा चालायचा लायकीचा नसता सोडला." तर यावर ललितभाई बोलतात, मीन्स निवितचे पप्पा, "અરે ભાઈ, તું થોડો શાંત બેસ. ત્યાં ઝઘડો કરીને મેં તને લીગલી જવા માટે ફોર્સ કરવા હતો શું? ગુસ્સો કંટ્રોલ કરીને જે રીતે વાત કરી એ બહુ સારું કર્યું નિવિત. હવે તો તેમની સાચી હકીકત આપની સામે આવી ગઈ ને એ જ બહુ છે. અને હેતલ, હવે તો આંખો ખોલીને જો કેવી નીકળી આ મહેતા ફેમિલી. आता तरी डोळे उघड हेतल. तर હેતલબેન બોલतात, "હું ખરેખર એવું લાગ્યું નહોતું કે વાત આટલી હદી સુધી પહોંચી જશે. નિવિત, છેલ્લે અને આખરી તમારી વચ્ચે શું વાત થઈ?" तर નિવિત બોલતો, "બસ એટલે જ કે હવે હું એનું માર્કેટમાં ટીકવા નહીં દઉં અને માર્કેટમાંથી હટવાની જ રહીશ. એને એની દીકરીને पण સારો એવો પાઠ शिकवीश. शेवटचं हेच आहे की मार्केटमधून त्यांना हाकलावून लावायचं आणि त्याच्या मुलीला पण चांगलाच धडा शिकवायचा. बस." तर इतक्यात हेतलबेन बोलतात, "અરે એક મિનિટ નિવિત, તું મને એક વાત કર. તું આજકાલ કોઈ છોકરીને મળવા જાય છે કે એની સાથે ક્યાંક ફરવા જાય છે? કારણ કે એ યશવીએ તેને જોયો હતો અને મને એ વાત કહી હતી. એ કહેતી હતી કે એ છોકરી તારા જીવનમાં આવી ત્યારથી જ તારું નુકસાન થવા લાગ્યું છે અને મને પણ એની વાત ના સાચી લાગી. कारण की पहिला त्याने आવું मोठं नुकसान क्यारेय नव्हतं. म्हणजे तुझं ह्याच्या आधी एवढं नुकसान कधीच नाही झालं, पण ती मुलगी आल्यापासून झालाय. मीन्स इवा अधिकारी. बापरे! तर निवेदला खूप राग येतो आणि थोडा आवाज मोठा करून बोलतो, की "મમ્મી પ્લીઝ, એની કોઈ જ ભૂલ નથી. એ ખરેખર બહુ સારી છોકરી છે અને એની જ કારણે હું તમારી સાથે સમય પસાર કરવા લાગ્યો છું. બધું શેર કરવા લાગ્યો છું. નહીં તો પહેલા હું કેવો હતો એ તને અલગથી કહેવાની જરૂર નથી. એ છોકરી આવ્યા પછી મારા જીવનમાં ઘણું સારું થયું છે. એટલે પ્લીઝ એના વિશે એક પણ ખરાબ કે વિચિત્ર શબ્દ હું સાંભળી શકતો નથી. मीन्स तिच्याबद्दल मी काही एक वाईट ऐकणार नाही. प्लीज." तर હેતલબેન બોલतात, "અરે બાપ રે નેવી! જેટલો ગુસ્સો તને કેન્સલ થયેલી બિઝનેસ ડીલ પર નહોતો આવ્યો, એટલો તો આ છોકરી વિશે સાંભળીને આવી ગયો. આખરે શું સીન છે તમારો? કોણ છે એ છોકરી? શું કરે છે? ક્યાં મળી હતી? અને તમારી ઓળખાણ કેટલી જૂની છે? मीन्स तुमची ओळख किती जुनी आहे? कोण आहे ती नक्की मुलगी?" तर નિવેદ બોલતો, "મમ્મી, એ છોકરી વિશે મને હવે કોઈ જ કહેવું નથી. પણ મારા બિઝનેસમાં જે કોઈ નુકસાન થયું છે, એ માત્ર અને માત્ર મહેતા ગ્રુપના કારણે થયું છે. એની દીકરી અને એને જ આ બધું કર્યું છે. બાકી મારું જે નુકસાન થયું છે, તો એ હું ભરપાઈ કરી જ લઈશ. પણ એને માર્કેટમાં એક પણ પ્રોજેક્ટ મળવા नाही देऊ, એ नक्की." मीन्स आता यांना मी एकही प्रोजेक्ट मिळू देणार नाही मार्केटमध्ये, एवढं नक्की. तर લલિતભાઈ બોલतात, "નેવી, તું જે કોઈ બિઝનેસ પ્લાન કરવાનું હોય એ સારી રીતે વિચારીને કરજે. ઉગાચ ઈગોમાં આવીને કે ગુસ્સામાં કોઈ એવો નિર્ણય ન લેતો કે પછી નુકસાન થાય અથવા બીજા કોઈ સાથે દુશ્મની થાય. બધું સમજદારીથી અને સાવધાનીથી કરજે. અને કબીર, તું પણ ઝઘડો કરવાનો વિચાર છોડી દે. આપણને આવું કરીને ઉગાચ નામ ખરાબ નથી કરવું. નિવિત, તું આટલા વર્ષોમાં જે નામ કમાયો છે ને એ જાળવી રાખીશ. કોઈ खाटू काम કરીને मार्केटમાં પોતાનું रेप्युटेशन खराब न करतो. मीन्स असं कुठलंही काम नको करू ज्याच्यामुळे तुझं नाव खराब होईल. इतक्या वर्षात कमवलं आहेस ते. तर નિવેદ બોલતો, "હા પપ્પા, હું બધું ધ્યાનમાં રાખીને જ વર્તીશ અને મમ્મી પ્લીઝ હવે યશ્વીનો તો વિચાર છોડી દે. કારણ કે હવે હમણાં ફેમિલીમાંથી કોઈનું પણ નામ સાંભળું છું ને, તો મને બહુ જ ગુસ્સો આવે છે. આ પ્રોજેક્ટ મેળવવા માટે મેં કેટલી મહેનત કરી હતી, પણ એમને મારું આટલું મોટું નુકસાન કરીને બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. ભગવાન પણ એમને આ માટે ક્યારેય માફ નહીં કરે. देव पण माफ नाही करणार एवढं मोठं माझं नुकसान केलंय त्यांनी." तर हेतलबेन तसंच निवेदला जवळ घेत, शांत करत समजावतात आणि मग बोलतात, "નિવેદ, હમણાં તું જ કહ્યું ને કે એ છોકરી વિશે હવે કોઈ નહીં બોલું. તો આખરે કોણ છે એ? અને તું અને અમારાથી કેમ છુપાવી રહ્યો છે? એના વિશે શું વિચારે છે તું? એ ક્યાં રહે છે? ઓછામાં ઓછું એનું નામ તો અમને કહે છે." मीन्स तिच्याबद्दल विचारतायत, इवाबद्दल, की नक्की ती कोण आहे? काय आहे? तिचं नाव तरी सांग नक्की. नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग सून गाईज. बापरे! काय होईल नेहमी सांगणार का?
पार्ट 40 मध्ये बघणार आहे आपण निवीद नाव सांगणार का इवाच आहे म्हणून, की मग दुसरं काही नाव सांगणार, की मग काही सांगणारच नाहीये? आणि पुन्हा पुढे काय बोलणं होईल आणि या दरम्यान इवाचा काही कॉल, मेसेज येईल का? आणि आला तर निवीद काय करेल? आणि स्टोरीमध्ये पुन्हा पुढे काय बघायला मिळेल तेही बघू. रायटर आणि एडिटर शुभ वासेकर. ओहो!